الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم معنا الكلام على ما هو من وجائب التأليف من البسملة والحمدلة وما فيها من أحكام، ثم ثلث المصنف بعد أن بسمل وحمدلة أتى ثالثا بالتشهد، وهذا كذلك من وجائب التأليف، فلهذا قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد بمعنى أعلم وأعتقد وأتيقن أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، أي لا يستحق العبادة أحد في الكون هذا كله إلا الله سبحانه وتعالى. فمهما كانت هناك معبودات لبعض الناس غير الله فهي معبودات بباطل، لأنها لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فكيف تملك لغيرها نفعا ولا ضر؟ إنما هو الله المعبود بحق الذي يملك النفع ويملك الضر، ولا يضره أحد ولا ينفعه أحد، بل هو النافع وهو الضار، الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Muhdar memulai pelajaran kali ini. Beliau mengatakan telah berlalu kemarin pembahasan tentang wajaibut ta'lif, hal-hal yang harus disampaikan, yang harus diadakan dalam mengarang sebuah kitab, yaitu pembahasan tentang ahkamul basmalah, tentang hamdalah dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Kemudian sekarang yang ketiga, termasuk juga susunan kitab biasanya dimulai dengan tasyahud, yaitu mengucapkan kalimat syahadat. Maka disebutkan di dalam kitab ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah saja, tiada yang lainnya, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah melimpahkan salawat kepadanya Nabi Muhammad dan kepada keluarganya dan juga para sahabatnya, serta melimpahkan keselamatan. Asyhadu, kalimat asyhadu di sini berarti a'lamu atayaqqanu a'taqidu, saya meyakini, an la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan di dalam dunia ini kecuali Allah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, tidak ada yang pantas disembah dengan benar di dunia ini kecuali Allah. Harus ada kata-kata disembah dengan benar. Kalau sekedar disembah saja maka banyak ada di dunia ini. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah api, menyembah matahari dan lain-lainnya. Tetapi yang benar, yang disembah dengan benar hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang lain itu tidak dikatakan tidak benar? Karena mereka semuanya tidak bisa membuat kita kenyang, tidak bisa menjaga kita dari bahaya dan lain-lainnya. Bahkan untuk dirinya sendiri tidak bisa. Maka bagaimana bisa memberi manfaat kepada yang lain? Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak butuh dengan makhluknya. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Allah maha berkehendak atas segala yang diinginkannya. Oleh karena itu, Tuhan yang pantas disembah di muka bumi ini atau di dunia ini hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. فنفى هنا الألوهية عن أن هناك لا إله بحق يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. نفى الألوهية وأثبتها للواحد الأحد، فلهذا قال إلا الله.
وحده لا شريك له، أي تعتقد بقلبك وتبين لغيرك أنه لا يستحق في العبادة أحد في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى، المستحق لجميع الكمالات، المنزه عن جميع النقائص، وأنه سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله سبحانه وتعالى. كل الخلق تفتقر وتحتاج إليه، وهو لا يفتقر ولا يحتاج إلى أحد، فهو الغني الله سبحانه وتعالى، لا شريك له في ملكه سبحانه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في جميع أسمائه، في جميع صفاته لا شريك له الله سبحانه وتعالى، فهو ليس في الخلق له مثيل جل تعالى عن الشبيه والنظير. لهذا لما سأل اليهود النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى نزل قوله سبحانه وتعالى قال: قل هو الله أحد الله الصمد، أحد في ذاته، فلو كان في الكون آلهتين لفسد هذا الكون، لكنه إله واحد حكيم مختار لا يكره عما يفعل، حكيم في حكمه، حكيم في فعله، قد يبدو الحكمة لبعض الخلق وقد تخفى الحكمة، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة، وخلق هذا الكون وما فيه لحكمة، وطوى عليها علمه، العلم عنده سبحانه لا شريك له، لا شريك له سبحانه وتعالى في ذاته لا في صفاته ولا في أفعاله، فهو غني عن الشركاء، غني عن سؤال. لهذا قال الله الصمد، ومعنى الصمد الذي يفتقر الخلق إليه وهو لا يفتقر إلى أحد، يحتاج الخلائق كلها إليه وهو لا يحتاج إلى أحد، فهو الصمد سبحانه وتعالى. Kemudian la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Maka dalam kalimat ini Allah mentiadakan sifat ketuhanan. Semuanya itu tidak ada yang bisa dikatakan Tuhan. Kemudian dilanjutkan dengan pengecualian illallah, kecuali hanya Allah saja. Dan Allah ini adalah zat yang berhak mendapatkan seluruh kesempurnaan yang ada di dunia ini. Al-mustahiq li jami'il kamalat. Wahdahu, hanya Allah saja, tidak ada yang lain yang Maha Esa. Baik di dalam zatnya, Allah itu hanya satu, baik juga di dalam sifatnya hanya satu, baik juga di dalam af'al perbuatannya hanya satu dari Allah subhanahu wa ta'ala. La syarika lahu, tiada sekutu bagi Allah, tidak ada yang ikut campur di dalam urusan Allah. Semua mungkin butuh kepada Allah, tetapi Allah tidak butuh kepada siapapun. Tidak ada sekutu di dalam kerajaannya Allah, tidak ada yang menyamai dengan nama-nama Allah, tidak ada yang menyaingi Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada yang bisa ikut campur di dalam keputusan-keputusan Allah. Maka Allah adalah ghani, Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada yang selainnya. Berbeda dengan kita, maka kita semua ini selalu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, suatu ketika seorang Yahudi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu apa? Allah itu siapa dan bagaimana sifatnya? Maka turunlah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Yaitu tadi artinya satu di dalam zatnya, satu di dalam sifatnya, dan satu di dalam perbuatannya. Seandainya ada dua Tuhan di atas dunia ini, maka akan hancur semuanya, karena mungkin beda kehendak, beda keinginan. Maka Allah itu maha bijaksana, Allah itu menentukan keputusannya sendiri tanpa ada sebab-sebab yang lainnya. Semuanya murni dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah tampakkan hikmah di dalam keputusannya kepada sebagian hambanya, dan mungkin sebagian yang lain tidak Allah tampakkan kepada mereka hikmah-hikmah dari seluruh kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya, Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung. Arti as-samad di sini adalah yang mana seluruh makhluk butuh kepada Allah, sedangkan Allah tidak butuh kepada
satu pun di antara makhluknya. Sama sekali Allah tidak butuh kepada mereka. Allahus Samad artinya adalah Allah ini tempat bergantung. Allah subhanahu wa ta'ala wahidun la syarika lahu. سبحانه وتعالى جعل هذا كله مخلوقات الله سبحانه وتعالى دليل على وجوده ودليل على قدرته سبحانه وتعالى، فهو الخالق لجميع المخلوقات، خلق السماوات وخلق الأرض. لهذا لما سئلت بعض العجائز فقالت عندما مر عليها بعض العلماء قال لها بعض الطلبة هذا يقيم 1000 دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، فقالت له الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، أيحتاج ربنا إلى دليل؟ فرفع ذلك العالم يديه للسماء فقال اللهم إيمانا كإيمان العجائز. فالناس يؤمنون إيمانا بالله سبحانه وتعالى مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن، ومثل ما وجهنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في كلامه وفي حديثه وفي فعله، وأرشدنا إلى هذا التوحيد لله سبحانه وتعالى، ولا نعتقد أن هناك ينفع ويضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فكل من زار وليا من أولياء الله فهو يعتقد أنه محبوب عند الله، نبي من أنبياء الله يعتقد أنه عبد محبوب عند الله، فإنما يزوره لأنه محبوب عند الله سبحانه وتعالى. ولا أحد يزور الأولياء والأنبياء ويعتقد أنهم ينفعون أو يضرون لله، بل يعتقدون أنهم عباد محبوبون عند الله، فنحن نتوسل بهذا المحبوب لقضاء حاجاتنا عند الله، إذ هو الفاعل لكل شيء الله سبحانه وتعالى، ولا فاعل حقيقة في هذا الكون إلا هو سبحانه وتعالى. Kemudian beliau mengatakan seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini, yang ada di dunia ini, menunjukkan ada penciptanya. Semua makhluk ciptaan ini ada penciptanya pasti. Oleh karena itu suatu ketika ada seseorang yang ditanya, seorang yang meyakini Allah, beragama Islam, ditanya apa buktinya adanya Allah di dunia ini, apa bukti adanya Allah di muka bumi ini. Kemudian dia mengatakan bahwasanya jejak perjalanan itu menunjukkan telah ada orang yang berjalan di situ. Kotoran dari hewan menunjukkan adanya hewan. Kemudian langit-langit yang memiliki bintang-bintang dan juga yang ada di dalam langit tadi itu semuanya, dan juga bumi yang memiliki hamparan tanah-tanah yang luas, lautan yang memiliki ombak-ombak. Tidakkah itu semua menunjukkan adanya pencipta? Jika memang tadi digambarkan jejak kaki menunjukkan ada yang telah berjalan di situ, kotoran menunjukkan adanya hewan, maka langit yang demikian indah, bumi yang demikian rapi susunannya, dan juga seluruh ciptaan Allah, tidakkah itu menunjukkan adanya pencipta? Maka orang yang bertanya tadi ini langsung masuk ke dalam agama Islam dan mengatakan Allahumma imanan ka imanil ajaiz. Ya Allah, saya beriman seperti imannya orang tua ini tadi. Jadi yang ditanya ini adalah orang tua, bukan orang yang berilmu sebetulnya. Jadi dia menjelaskan bukti adanya Allah ini dengan bukti-bukti secara logika saja, tanpa dalil-dalil dari Al-Quran atau dari hadis. Kemudian orang yang bertanya ini akhirnya beriman sambil mengatakan Allahumma imanan ka imanil ajaiz. Ya Allah, aku beriman seperti imannya orang-orang tua ini tadi, yang dia telah membuktikan secara logika adanya Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. ولا ينافي الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن تقيم السبب.
الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا لكل شيء سببا. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ربط الأسباب بالمسببات، فعليك أن تقيم السبب وتثق بمسبب الأسباب الله سبحانه وتعالى. فمثال ذلك أنت تذهب إلى الطبيب وأنت مريض، ثم يصف لك الدواء فتشرب الدواء فتقول شفاني الله، شفاني الله بواسطة هذا الدواء أو بهذا الطبيب، ولا تقول شفاني الطبيب لأن الشفاء من الله سبحانه وتعالى. وهكذا تقول في بقية الأسباب، فتقول أقمت تجارة ورزقني الله ببركة الحركة في التجارة مثلا، فالرازق الله سبحانه وتعالى. وهكذا تقول ما تقول أشبعني الطعام، تقول أشبعني الله بتناول الطعام، ولا تقول أرواني الماء، وإنما تقول أرواني الله بشرب الماء. وهكذا الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بالمسببات. لهذا عندما جاء بعض الصحابة إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أتركها وأتوكل، عندما كان عنده دابة وأراد أن يصلي قال هل أربطها وأتوكل على الله في حفظها أو أتركها وأقول أنا توكلت على الله؟ قال لا، أعقلها أربطها وتوكل على الله في حفظها. فأنت الذي يضر الإنسان هو الاتكال على الأسباب، أما إقامة السبب وأن تثق بمسبب الأسباب الله سبحانه وتعالى فذاك هو عين التوحيد ولا ينافي التوحيد في شيء. فعلى الإنسان أن يقيم السبب. لهذا كان بعض الأنبياء عندما مرض قالوا الحكماء من أنبياء بني إسرائيل ندعو لك الطبيب فإن هذه العلة دواءها يعرفه الطبيب واضح عنده. قال لا 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 أدعو الطبيب، فزاد به المرض قال ندعو لك الطبيب، قال لا حتى أتعبه المرض. فقال له الله سبحانه وتعالى أوحى إليه قال أتريد أن تترك سنتي في عبادي؟ أنا خلقت الأسباب وأنا الذي أحصل الشفاء وأنا الذي أوجد الشفاء، وإنما ربطت الأسباب بالمسببات. فقام ودعا الحكماء ودعا الطبيب ليصف له الدواء، فجاء الطبيب ووصف له الدواء وشفاه الله بالعافية. الله سبحانه وتعالى هو أمرنا بإقامة الأسباب، فلا ينافي الإنسان يأتي اليوم يقول لا أنا لا أقيم السبب، لا نقول أقيم الأسباب. لا مانع أن تكون أستاذ وتكون عندك تجارة، لا مانع أن تكون أستاذ وتكون طبيب، لا مانع في ذلك، إذ هذه الأمور لا يتعارض بعضها في بعض. فأنت ما عليك إلا أن تقيم الأسباب ومسبب الأسباب وتثق به سبحانه وتعالى أنه الله سبحانه وتعالى، ولا تشك أنه الرازق سبحانه وتعالى، بل تثق أنه الذي خلقك والذي ضمن رزقك، وإنما أمرك بإقامة السبب، وإنما أمرك في إقامة السبب. فعليك الحركة ومن الله سبحانه وتعالى البركة. أحد من أنبياء بني إسرائيل. Memang pencipta segala sesuatu ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah juga berfirman, "Waja'alna likulli syai'in sababa." Dan kami jadikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Begitu juga dalam sebuah hadis dikatakan, "Innallaha rabatal asbab bil musabbabat." Allah selalu mengaitkan sebab-sebab atas segala sesuatu yang terjadi. Misalkan kita sakit, kemudian kita pergi ke dokter untuk berobat, maka dokter ini adalah yang menjadi sebab kesembuhan kita, tetapi yang menyembuhkan pada hakikatnya adalah Allah. Mungkin dokter tadi itu memberikan kita anjuran atau memberikan kita obat, arahan obat, itu adalah sebab, hanya sebabnya saja daripada kesembuhan kita, tetapi tetap selayaknya kita menyatakan
syafani Allah, Allah yang telah menyembuhkan saya. Begitu juga di dalam bekerja. Di dalam bekerja kita mungkin berdagang, kulak barang, kemudian dijual lagi, dapat untung, akhirnya ada hasil dari pekerjaan kita. Apakah itu atas murni dari pekerjaan kita? Tidak. Pekerjaan hanyalah sebab saja, dan sejatinya yang memberikan rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita makan, kemudian kita merasa kenyang. Apakah karena makan tadi yang membuat kita kenyang? Tidak. Allah lah yang menjadikan kita kenyang. Hanya saja makanan itu adalah sebabnya. Dan Allah memerintahkan kita untuk melakukan atau mencari sebab-sebab tadi itu. Begitu juga ketika kita minum, kemudian kita merasakan puas, seger, enak, tidak ngelak lagi, tidak haus lagi. Apakah karena air tadi itu? Tidak. Tetapi karena Allah lah yang menjadikan kita tidak haus. Air tadi hanyalah sebab saja. Kemudian sehingga kita, walaupun segala sesuatu tadi itu tergantung sebabnya, kita tetap harus meyakini semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apakah kalau semua dari Allah, buat apa kita mungkin makan? Buat apa kita mencari harta, mencari rezeki? Kan semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Tetap Allah memerintahkan kita untuk bekerja. Jadi bekerja ini dikatakan sebab dan kita harus melakukannya. Nanti urusan rezekinya itu Allah sudah menentukan, dan itu semuanya dari Allah. Sehingga pernah diceritakan suatu ketika ada seorang sahabat bersama dengan kudanya dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau sholat. Apakah kuda ini saya ikat dulu kemudian saya sholat, atau langsung saja saya sholat? Kalau memang semuanya itu dari Allah, insya Allah kuda ini dijaga sudah. Maka apa jawabannya Rasulullah? Tetap Rasulullah memerintahkan kamu ikat dulu kudanya baru kamu sholat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita harus tetap berusaha. Sekalipun semua itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tetap harus berusaha. Dan usaha tadi itu yang dikatakan dengan sebab-sebab tadi itu. Dalam kisah yang lain, seorang nabi daripada Anbiya Bani Israel suatu hari sakit. Akhirnya datang, mungkin salah seorang umatnya datang kepada dia, saya tahu penyakitmu ini dan ada dokter yang bisa menyembuhkannya. Gimana kalau saya panggilkan dokter? Kata Nabi ini tadi, tidak. Semuanya saya pasrahkan kepada Allah. Kemudian bertambah hari, sakitnya bertambah parah. Datang lagi ini orang mengatakan, sakitmu tambah parah, apakah saya harus panggilkan dokter? Ada dokter yang bisa menyembuhkan kamu. Maka orang ini, Nabi ini mengatakan lagi, tidak usah, saya pasrahkan kepada Allah. Sampai akhirnya 3 kali didatangi, maka Allah mewahyukan, Allah menegur, janganlah kamu meninggalkan sebab-sebab. Memang semuanya dari saya, tetapi kamu juga harus berusaha. Panggil dokter, kamu berobat, nanti urusan sembuh atau tidak, itu semuanya dari saya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayyul Musamalikram Rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Nabi, baru saja kita telah mendengar kajian yang disampaikan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar. Baik Nabi, seperti tadi yang kita informasikan untuk Anda semuanya, silakan Anda bisa bertanya di 081249 081240 081249 081240. Jangan lupa Nabi, nama dan alamat Anda cantumkan. Nama dan alamat Anda cantumkan. Silakan Anda juga bisa memanfaatkan WhatsApp kami atau via Telegram kami Nabi di nomor yang sama di 081249 081240 081249 081240. مؤسسة النور للإنتاج الفني والتوزيع أن تقدم المنشد محمد بن عبد القادر بلفقي في إصداره الجديد فؤادي يطيب. تم التسجيل في استديوهات الأنوار تريم حضرموت. عطفة يا جيرة العالمين فجفاكم زاد في ألمي واصلوني والصدود دعوا قبل تفنى مهجتي ودمي قبل تفنى مهجتي ودمي سادتي أنتم مناي فلا تقطعوني يا مدى هممي علي
علقت روحي بكم وصبات نحوكم من سالف القدم نحوكم من سالف القدم عطفة يا ديرة العالم يا أهيل الجود والكرم واصلوني والصدود دعوا قبل تفنى مهجتي ودمي قبل تفنى مهجتي ودمي علقت روحي بكم وصبات نحوكم من سالف القدم غيركم في الكون ما نظرا وقعت في ساحل العدم وقعت في ساحل العدم أنتم Suara Nabawi. Baik, Nabi Al-Musammal-Kiram Rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Al-Ifadah wa Istifadah. Untuk Anda semuanya silakan Nabi, Anda bisa bertanya di 081249 081240 081249 081240. Jangan lupa Nabi, nama dan alamat Anda cantumkan. Nama dan alamat Anda cantumkan, silakan. Anda juga bisa memanfaatkan WhatsApp atau via Telegram kami di nomor yang sama di 081249 081240. Baik, kita coba buka untuk pertanyaan sore hari ini. Ada Bapak Haryono yang bertanya ini, Bib. Bib, saya mau tanya, baju saya terkena darah, sudah dicuci berkali-kali, namun warna darahnya masih membekas. Apakah baju tersebut dihukumi najis nih, Bib? Waqa ala thawbi dam wa ba'd ma ghasaltu marrat لم يزل هذا لون الدم هذا لم يزل. نعم نعم. إذا وقع دم في الثوب مثلا وبعد غسله 3 مع الحت والقرص، أي وضعه بين الأصابع هكذا وقرصه، وبقاء اللون فقط، فإن ذلك يعفى عنه ولا ذلك له الباقي من آثار الدم ما يضر. عرف؟ إذا بقي اللون فقط فيطهر المحل. عرف؟ إذا بقي اللون فقط يطهر المحل بعد الغسل 3 من الحت والقرص واستعمال نحو الصابون أو غيره من المطهرات، وبقاء اللون فقط لا يضر. Tadi kata beliau, jika ada baju terkena darah, kemudian sudah dicuci berkali-kali, warna darahnya masih tersisa gitu ya. Nah, maka kata beliau, jika seperti itu dicuci saja 3 kali, tetapi setiap kali mencuci itu harus dengan disikat atau mungkin dikucek gitu ya. Harus ada dikucek atau disikat, bukan hanya sekedar dicampur dengan air saja. Kemudian mungkin juga minta bantuan menggunakan sabun atau alat-alat yang lainnya yang bisa membersihkan kotoran-kotoran pada pakaian tadi itu. Kalau sudah 3 kali masih belum hilang bekasnya dan yang tersisa hanya warna darah saja, maka itu dimaafkan. Artinya pakaian tadi sudah menjadi suci sekalipun masih ada warna darahnya saja, tapi harus warna. Kalau ada bau atau ada rasanya nanti beda lagi hukumnya. Jika hanya warna saja tanpa ada bau darah atau yang lainnya, dan sudah usaha 3 kali dengan dikucek atau disikat tidak bisa hilang, maka itu dimaafkan. Baik, seperti itu untuk pertanyaan dari Bapak Haryono. Dan kita menuju pertanyaan selanjutnya. Ada dari Bapak Hasan. Ini saya mau tanya, yang saya tanyakan, amalan apa yang bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah? اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. أول الأعمال الذي يجب أن يتحقق بها
عاشق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو تعلقه الباطني به صلى الله عليه وآله وسلم وتعلقه في الظاهر بالإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الباطن بشدة المحبة والتشوق إليه والحرص على اكتفاء أثره واتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau mengatakan amalan yang bisa membantu kita, memudahkan kita untuk mimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus ada ikatan baik secara zahir maupun batin. Ikatan secara zahir adalah dengan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ikatan secara batin adalah dengan kuatnya rasa cinta kita, rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita semangat di dalam meniru teladan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ورب شخص تأخرت عنده رؤيا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو محبوب عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليبقى قلبه متعلق ومشتاق لذلك الجناب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian beliau mengatakan mungkin atau terkadang ada seseorang tadi itu sudah berusaha tapi belum juga bisa bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu memang yang dikehendaki oleh Rasulullah, karena beliau ingin orang tadi ini tetap dia itu selalu langgeng di dalam berusaha. Jadi Rasulullah suka sama usahanya dia banyak sholawat, dia terus cinta, dia terus rindu. Kemudian dia orang ini meniru seluruh teladan dari Rasulullah, tujuannya biar mimpi. Tetapi Rasulullah tidak hadir di dalam mimpinya dia, padahal Rasulullah cinta sama dia. Ini karena Rasulullah ingin melihat usahanya dia, bangga, senang dengan usahanya dia. Terkadang ada yang seperti itu. وجاء بعض المريدين إلى عند بعض المشايخ قال له إني أريد أن أرى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأمره بالتعلق أولا والاشتياق والتحبب له صلى الله عليه وآله وسلم بالإكثار من الصلاة عليه وكمال حسن الظن فيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أفضل ما خلق الله سبحانه وتعالى، وأنه أفضل الخلائق صلى الله عليه وآله وسلم، وأفضل من جميع الإنس وجميع الجن، وأفضل من جميع الملائكة. أفضل الخلق على الإطلاق نبينا محمد، فمل عن الشقاق، فمن يقول بخلاف ذلك فلا تصغي إليه. Kemudian beliau menceritakan dulu ada atau suatu ketika ada seorang yang ingin mencari ilmu gitu ya, datang kepada gurunya mengatakan, saya ingin bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Maka guru tadi ini memberikan arahan yang pertama, jadikan hati kamu ini selalu bergantung dengan Rasulullah. Kamu harus memiliki rasa cinta, rasa rindu yang kuat. Kemudian yang kedua, perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu kamu harus mengenal bagaimana sifat-sifat Nabi sehingga kamu bisa meyakini bahwasanya Rasulullah SAW adalah paling afdalnya makhluk. Paling afdalnya makhluk yang ada di muka bumi ini. Jadi paling afdalnya makhluk secara itlak mutlak seluruhnya itu adalah Rasulullah, baik dibandingkan dengan manusia, dengan jin ataupun malaikat. Yang paling afdal dari itu semua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم قال له إذا أنت أخذت مضجعك أي أردت النوم فتوضأ وأسبغ الوضوء وصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى قبل أن تنام ولا تحدث فيهما بشيء من الخواطر بل احضر قلبك في تلك الصلاة جعل حضورا وخشوعا لله سبحانه وتعالى ثم بعد السلام استغفر الله سبحانه وتعالى 1000 مرة ثم بعد ذلك صلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم 1000 مرة
وقال بعض المشايخ الأفضل أن تكون بالصلاة الإبراهيمية أو بأي صلاة أخرى، إلا أنه ورد أثر خاص بذكر الصلاة الإبراهيمية أنه من صلى عليه الصلاة والسلام 1000 مرة بالصلاة الإبراهيمية وجبت له رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم. ففعل ذلك ونام وهو مصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فحصلت له البشارة والإشارة برؤيته صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء لشيخي مبشرا مبتهجا لأنه رأى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له شكرا لتلك النعمة، فقم وتصدق وصم ذلك اليوم لله سبحانه وتعالى، فإن كنت قد أفطرت فالصم اليوم الذي يليه شكرانية لهذه النعمة العظيمة التي أراك الله سبحانه وتعالى، الطلعة المحمدية الذي هي رؤيته أعظم لذة وأعظم نعمة في الدنيا، هي رؤية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian setelah arahan-arahan tadi itu ditambah lagi oleh gurunya satu amalan, yaitu ketika kamu mau tidur maka wudhu dulu. Wudhu dengan wudhu yang sempurna, jangan sekedar wudhu saja, tapi sunnah-sunnahnya diperhatikan dengan wudhu yang sempurna. Setelah wudhu, sholatlah sunnah 2 rakaat dengan penuh khusyuk, dihadiri hati dalam sholatnya. Setelah sholat, bacalah istighfar 1000 kali. Setelah selesai baca istighfar, bacalah sholawat kepada Nabi SAW 1000 kali. Dan ulama mengatakan yang paling afdol untuk dibaca adalah sholawat Ibrahimiyah, karena diriwayatkan siapa orang yang membaca sholawat Ibrahimiyah 1000 kali, maka wajib bagi dia untuk bermimpi melihat Rasulullah SAW. Pasti dia nanti akan bermimpi melihat Rasulullah SAW. Akhirnya dia lakukan ini semua arahan dari gurunya ini, dan atas kehendak Allah malamnya dia berhasil bermimpi melihat Rasulullah SAW, sehingga bangun dari tidurnya dengan rasa yang sangat gembira sekali. Beliau datang kepada gurunya, orang tadi ini datang kepada gurunya memberikan kabar gembira bahwasanya dia telah bermimpi Rasulullah SAW malamnya. Kemudian gurunya mengatakan, hendaknya kamu mensyukuri nikmat ini dengan cara kamu bersedekah dan kamu berpuasa di hari ini. Kalaupun kamu sudah terlanjur makan, maka besok kamu berpuasa sebagai rasa syukur kamu atas nikmat bermimpi melihat Rasulullah SAW. Dan nikmat bermimpi atau melihat Rasulullah SAW ini adalah nikmat teragung yang ada di atas dunia ini. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti itu untuk وهناك صلوات كثيرة مجربة لرؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا على حسب همته وتعلقه. القليل من صاحب الهمة والتعلق والارتباط بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم يصير كثيرا بذلك الارتباط والتعلق والتشمم للاتباع صلى الله عليه وسلم وإحياء سنته صلى الله عليه وآله وسلم. Tetapi kata beliau masih banyak juga sholawat-sholawat lain yang diriwayatkan untuk dibaca agar dia tadi yang pembacanya itu bisa bermimpi melihat Rasulullah SAW. Bukan hanya sholawat Ibrahimiyah saja, tapi masih banyak sholawat-sholawat lainnya. Tetapi itu semua sebetulnya kuncinya tergantung ta'alluq, ikatan antara orang yang ingin bermimpi tadi ini dengan Rasulullah SAW. Bagaimana cintanya itu benar-benar atau tidak. Kalau memang dia benar-benar, pastinya dia dengan menghidupkan sunnahnya Rasulullah, benar-benar rindu, yang ada di pikirannya setiap saat hanya Rasulullah SAW. Maka dengan itu semua, terkadang sedikit saja sholawatnya dia sudah bisa bermimpi, karena didasari dengan niatan yang sangat kuat itu tadi. Baik, seperti itu untuk pertanyaan dari Bapak Hasan. Dan satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup perjumpaan kita di sore hari ini, ada pertanyaan dari hamba Allah yang di kawasan Pasuruan. Ya Habib, saya mau tanya, kenapa kita dianjurkan bersolawat, padahal apakah benar Rasulullah itu membutuhkan kepada solawat kita ini, Habib? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يحتاج، إنما نحن المحتاجون
ونحن المستفيدون من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى شرفه وكرمه وعظمه، فلا يحتاج إلى تشريف وتكريم وتعظيم من أحد بعد تشريف المولى سبحانه وتعالى وثناء المولى سبحانه وتعالى وتقريب المولى سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وآله وسلم. فمن المستفيد نحن. لهذا لما جاء كعب عندما جاء كعب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أجعل لك ثلث صلاتي، أول قالوا ربع صلاتي، قال إن زدت فهو خير لك. ثلث صلاتي قال إن زدت فهو خير لك. قالوا نصف صلاتي قال إن زدت فهو خير لك. قالوا ثلثي صلاتي قال إن زدت فهو خير لك. قال ذلك الصحابي الجليل كعب قال إذن أجعل لك كل صلاتي يا رسول الله. فقال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك ويقضى دينك. أنا المستفيد، أنت مستفيد. أما الله سبحانه وتعالى قال النبي محمد ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ألا وقال الله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، فيكفي رفع ذكر الله. من المستفيد من الصلاة؟ نحن المستفيدون بالصلاة عليه، ونحن المستفيدون. ليه؟ لأن الله من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10، فالمكافأة من الله سبحانه وتعالى. إذ يقول المولى سبحانه وتعالى وأخبر في كتابه العزيز إن الله بدأ بنفسه بأداة التأكيد إن الله، ثم ثنأ بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بالمؤمنين من عباده تعميما، فقال مخبرا وآمرا لهم أي معاشرها تكريما لكم آمركم بما أخبرتكم به عن نفسي أنني صليت على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمرت ملائكتي فآمركم أن تصلوا عليه. فذلك الشرف العظيم أن أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة عليه. فالحمد لله الذي جعلنا من أمته صلى الله عليه وآله وسلم وجعلنا متبعين لسنته صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه نعمة عظيمة. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi ini sama sekali tidak butuh kepada kita. Yang dibutuhkan oleh Nabi hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Justru kita ini umatnya yang sangat butuh kepada bantuan, pertolongan dan perhatiannya Nabi SAW. Karena apa? Karena Allah sendiri sudah memuliakan Nabi, Allah sendiri sudah memuji Nabi SAW. Maka apa artinya salawat kita itu? Kalau Allah sendiri sudah memujinya, Allah sudah memuliakan, bahkan Allah sendiri sudah bersolawat atas Nabi SAW. Oleh karena itu dikisahkan seorang sahabat namanya Ka'ab datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana ini sekarang? Apakah 1/4 waktuku aku jadikan untuk bersolawat kepadamu? Maka jawabannya Nabi, jika kamu bisa lebih maka tambah. Akhirnya dijawab, gimana kalau 1/3 waktuku aku jadikan untuk bersolawat kepadamu? Sama dijawab, kalau bisa lebih ditambah saja, kata Rasulullah. Gimana kalau setengah waktuku aku jadikan untuk bersolawat? Tetap dijawab oleh Rasulullah, kalau kamu bisa lebih tambah saja. Ya sudah, kalau begitu 2/3 waktuku semuanya untuk solawat. Kalau bisa lebih ditambah saja. Tetap Rasulullah jawab seperti itu. Akhirnya jawaban terakhir dari Ka'ab adalah, ya sudah, kalau begitu semua sisa waktuku aku kerahkan untuk memperbanyak solawat kepadamu ya Rasulullah. Maka apa jawabannya Rasulullah? Kalau sekarang, kalau sudah seperti itu, maka akan diampuni dosamu, akan dihilangkan kegelisahanmu, kesumpekanmu, dan seluruh keinginanmu akan dikabulkan. Kalau dari cerita ini, dari hadis ini, kita dapat mengetahui kira-kira siapa yang butuh kepada Nabi. Rasulullah tidak butuh. Justru dengan kita banyak solawat, kita yang mendapatkan keuntungan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Nanti Allah akan memberikanmu wahai Muhammad sampai kamu ridho. Allah sudah memberikan jaminan yang istimewa. Tidak butuh kepada kita, Nabi Muhammad hanya butuh kepada Allah. Dalam ayat yang lain, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat, meninggikan, memuliakan penyebutanmu wahai Muhammad.
Allah sudah memuliakan. Apa artinya sholawat kita? Justru kita yang mendapatkan manfaat dari sholawat-sholawat itu. Sebagaimana dikatakan, siapa orang yang bersolawat kepada Nabi, maka akan dibalas oleh Allah. Satu kali sholawat kepada Nabi akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 10 kali sholawat. Maka ini adalah sebuah nikmat yang agung bagi kita, dengan kita dijadikan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana kita dapat keistimewaan, dapat keuntungan dengan hanya bersolawat kepada Rasulullah SAW. Baik, Akhun Nabi Ayyul Mustamal Kiram Rahimakumullah, di manapun Anda berada. Seperti itu pertanyaan dari hamba Allah tadi. Baik, Akhun Nabi, pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan. Terima kasih untuk soalnya, Akhun Nabi. Dan seperti biasa, sebelum kita tutup perjumpaan kita di sore ini, kita akan ada mendengarkan pesan-pesan yang akan disampaikan oleh beliau, Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar. Tafadhol ya Habib. الله سبحانه وتعالى يوفقنا لتمام حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وتمام حسن الظن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويوفقنا لكمال التقوى. فمن أوتي، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أوتي نصيبه من التقوى وحسن الخلق فقد أوتي خير الدنيا وخير الآخرة. فهذا أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى الإنسان أن يصحح عقيدته، وإذا أشكل عليه أمر في عقيدة أو في غيره من أمر دينه فليسأل من يثق بدينه ويثق بأن سلسلة تعلمه عن الرجال من كابر عن كابر إلى سيد الأكابر صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يصغي بمجرد أن يسمع شيء لا يعرف من قائله. فقد ظهر في هذا الزمان كثير ممن يظهرون الفتن بين الناس ويزعزعون الإيمان في قلوب الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فإنه قد أخبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنه يخرج قبل الدجال دجالون كثر. لهذا قال: وما الدجال أخاف عليكم بل أخاف عليكم علماء السوء الذين يتكلمون باسم الدين وهم إنما يشترون بالدين الدنيا، فيبيعون دينهم بعرض يسير من الدنيا. أولئك الذين هم حذرنا منهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى الإنسان أن يحتاط في أمر دينه، فلا يسأل في أمر دينه إلا من يثق بتقواه ويثق بأنه استناده في العلم، لا مجرد مطالعة كتب واستماع أشرطة، إنما استنده رجال عن رجال حتى بلغ ذلك إلى التابعين إلى الصحابة إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau memberikan pesan-pesan. Yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita, memudahkan kita untuk selalu husnudzon dengan Allah dan juga kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah membantu kita, memudahkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Karena siapa orang yang diberikan ketakwaan dan juga akhlak yang bagus, budi pekerti yang baik, maka dia sungguh telah mendapatkan pemberian yang sangat istimewa, yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga beliau berpesan kepada kita, siapa di antara kita yang mungkin ketika belajar ada yang tidak faham, ada yang harus ditanyakan, ada yang tidak jelas, maka hendaknya kita bertanya kepada Allah, kepada orang yang dapat dipercaya. Jangan sekedarnya, jangan kepada semua orang kita tanya, tetapi orang yang jelas keilmuannya, yang dapat dipercaya, yang bersambung sanadnya kepada orang-orang besar sampai ujungnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita bertanya kepada orang-orang biasa, karena ditakutkan itu justru akan menyesatkan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan, sesungguhnya nanti akan muncul di akhir zaman sebelum Dajjal ada banyak Dajjal, kata Rasulullah SAW. Dan di dalam hadis yang lain, yang lebih saya takutkan daripada Dajjal, kata Rasulullah, adalah ulama usu', ulama-ulama yang menyesatkan, yaitu mereka yang berpendapat, yang menyampaikan
dengan ngawur tanpa didasari ilmu yang jelas, kemudian tanpa sanad yang jelas. Kalau bisa kita jangan ngawur di dalam bertanya dalam masalah ilmu ini. Kita tanyakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan yang bersambung sanadnya kepada orang-orang mulia hingga pada ujungnya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita jangan sekedar mendengarkan rekaman-rekaman atau membaca buku-buku tanpa guru. Harus ada guru yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan. فالله يوفقنا لاتباع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويجعلنا حسن الظن بالنبي محمد وكمال حسن الظن بربنا وكمال حسن الظن بآل نبينا وكمال حسن الظن بصحابة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويجعلنا من الذين يريد بالله سبحانه وتعالى بهم خيرا ويوفقنا وإياكم لصحبة الأخيار ويوفقنا وإياكم لصحبة عالم يزكي أخلاقنا ويرشدنا إلى ما فيه صلاح أمر ديننا ودنيانا ويلهمنا الحق والصواب في حركاتنا وسكناتنا وأقوالنا وأفعالنا ويجعلنا من الذين يرضون بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ويوفقنا لاتباع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وإحياء سنته ويرزقنا كمال محبته صلى الله عليه وآله وسلم ويجعلنا روحنا روحا لذاته من جميع الوجوه ويرينا وجهه في الدنيا قبل الآخرة يقظة ومناما وهو راض عنا إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.